تبتغي الجنات بحلول روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان روح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين بارو وي جمون كان ميمي لس اوما جدين على جين كاتا 14h كاتا 15h لا ان شاء الله ابل مكه ابو بكر صديق سانغاريفي ني جمون كان ادبو كو يندين او بلا جلي مسغا انغا دين فامو انغا كان ميتاو بلا جلي ان شاء الله دين بارو abelles awma radio nuru kungan fe ni aba fe kan ni jemon kay ndeme abasika ka demo bla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kanina ko dine de on bogoye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع التحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي ألم سادوينا أم ببارو دامنين مسوكا مساتو بركة مي مسامي يكو دامنين ناليبنا كو لبا جيه هنا تيجي أن لارن ما كرنغرلين دوغولين تيجي kasoli ani kisin nama chamake anga kirabayin ka Muhammad ibn Abdullah ana kaso dongo ani akasahaba nyuma wani munun tugala kasrain ko fugata se doma miye jodoni miye kiritige doyin ala kanina ofara kiraka mande heremo kan insha Allah bare angunu klubana ni wati na insha Allah wale munu nyebawna ni wati na ame bela jirin fo jien fantan nan bela jirina ani munu be kan lame gabon kono nana mbadi bi alamsa doyin baro halisa amena baro tako duruna ke insha Allah mimi boli halisa jon aume ka ala bato femin kama ko nyenyin ko don ko famia ala min kanunin bɛ ne ni aw bolo an bɛ ka bato kɛ o ala min kama k'a dɔn est-ce que anw yɛrɛw ko ka di ala ye wa k'a dɔn est-ce que ala yɛrɛ bɛ ka anw kanu wa bari a taamasiyɛnw ye jumɛn ye n'i ye kanunen don ala yɔrɔ a taamasiyɛnw ye jumɛn ye maa min fɛnɛ kanunen tɛ alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ bari maa si jara tɛ gɛlɛya k'a fɔ ko ale tɛ ala fɛ bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen bɛ ko an bɛ ala fɛ su ni tile ngalakin a ye problème ye jumɛn yala ala ba in bɛ anw fɛ wa masha Allah an b'a ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kɛ ne ni aw fɛ diɲɛ in kɔnɔ a ka kɛ anw fɛ lahara wa ka tila ka ne ni aw bila sira kan sira min n'o bɛ kɛ sababu ye insha Allah ni ala ba in yɛrɛ bɛ anw kɔnɔ. an ye taamasiyɛn caman fɔ la an bɛna taamasiyɛn 6nan jira aw la insha Allah. o de e kuma an ye dɔ fɔlɔ don tɛmɛlen ko ni alamatu sadisa ye jumɛn ye an tuwafiq li khidmati nas wa i'anatihim wa tafrij qurbihim ka adamadenw dɛmɛ ka bɔ u ka gɛlɛya la ko nin ye Alahu subhanahu wa ta'ala n'a ye jɔn kanu o taamasiyɛn dɔ filɛ nin ye maa min bɛ wuli ka jɔ adamaden ɲɔgɔnw kungo la an ye dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna o don na a 7nan ye jumɛn ye hakililajigi kama o de filɛ ومن علامات حب الله للعبد أن يوفق إلى حسن الخلق على كراكو صلى الله عليه وسلم أن ينغلب مامنا كو مامين كادي عليك بكا على كراكو عليه الصلاة والسلام
o de ye mɔgɔ min bɛ yen ni ale kɔni n'a ka jogo ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ani adamaden wɛrɛw ma. نعم أن يوافق إلى حسن الخلق. فعن أسامة بن شريك قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني نساء بكين كهدي سواجر كلو كسيجي ملاك راكي رفع دون الله عليه الصلاة والسلام كلو سيجلين أبئنا فوق كنو دي سيجلين مبك كنغلو سنفي ماشيتك كما ما يتكلم منا متكلم ما شكنتي نو كما بقى شكنتي سرقا كما tellement bɛɛ concentré mɛ k'ala kira lamɛn ni sababu kun sigiro ka karamɔgɔ kɛrɛfɛ n'o ye kiraba ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o tun bɛ mun kɛ o kun bɛ concentré de yaasa kira ka kumakan kelen kana tɛmɛ o la o de la izi ja'ahu unasun faqalu man ahabba ibadallahi ila allahi ta'ala qal ahsanuhum khuluqan rawahu at-Tabrani. Olu sigelo la mamina ko jamakulu do nana se ala kira ma alayhi salam ɲininkali kɛla do o ko kira ma ko jɔn de bɛ yen nɔ ni o ka di ala ye ka tɛmɛ ala ka jɔn bɛɛ kan. Kira ko o ye mɔgɔ de ye ahsanuhum khuluqa maa min ka jogo ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen ta ye k'o tigi ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ala ka ni aw kɛ o jogo ɲuman tigiw la. Hadisa in riwaya kɛ Tabrani fɛ. Ni bɛ ala ka kanu tamasiyɛn n'ala ye mɔgɔ kanu a bɛ se ka i bila sira minnu bɛɛ kan o dɔ ye jogo ɲumanya ye. ثامنا من علامات حب الله للعبد أن يوافق إلى حسن الخاتمة والموت على عمل صالح. فعن عمرو بن الحمقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفق له عملا صالحا بين يدي عجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. tamashen segina min be mbane islamo min majra ka foko jon kanuna ala yoro o do fle ala be bensiman noya atigi ye laban ko nyumaya ko la husnul khatima. ala be laban ko nyumaya noya atigi ye nala ye jon kanu ate so abada atigi ka sakuna ngoya srakan ate so abada atigi ka sabara jugu srakan abadan. o do ejme ina fa amr ibn al-hamqi ay hadisa nyefanya ko la kira ko sallallahu alaihi wasallam akoni ala ka jomin kanu iza ahabba Allahu abdan asalahu. Ni ala ka jomin kanu ko ba tigi ko ka je pep ka tigi ka bara nyimo de masri anyekoro ka yoroma je ka bo bara jugo la sabo yaina wa ma asaluhu ya rasulullah. o arabu kain quraid mai asalahu ala kira ko sabo ma kasro arabu dido ako quraid mai yuwafiqu lahu amalan salihan bayna yaday ajali ko ala be baranyimo nogo ya atigi ya kasa ya surunya tumana atigi kasa ya surunya tumana ala be baranyimo de nogo ya ay baranyimo munun be ke sababu ye saya be na atigi soro o sira nyuma inka. Naam ala ko nogo na bari islam bere jeli hatta yarda anhu jiranu aw qala man hawle ko ala be bara ɲuman kɛ nɔgɔya nin tigi ye fo ka taa se a sigiɲɔgɔnw a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ kɔntan bɛɛ lajɛlen bɛ jɛni a tigi k'a fɔ karisa ye mɔgɔ ɲuman ye yan'a tigi saya cɛ fo a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka nin témoignage ka nin seereya jɔ. Subhanallah a nin ye tiɲɛ ye dɛ wallahi. ni mɔgɔ ka saya tuma sera fo e sigiɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka sɔn ni e ka jogo ɲumanya ye. ni ka saya tuma sela ni mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ tɛ sɔrɔ e ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na mɔgɔ min t'a fɛ k'i ye bɛɛ lajɛlen b'a kanu e ka kɛ ale ka mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a kanu e ka baro kɛ n'a ye bɛɛ lajɛlen b'a kanu i ni olu ka kɛ kelen ye. Allahu akbar ala ka laban ko ɲuman d'a ma. a bɛ hakili la jigin an ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔ la ala ka hinɛ a la n'o ye Seko Kebe n'an k'a ma ko Papa Kebe. cɛkɔrɔba in an ka misiri trésorier adjoint de do. Allahu akbar. cɛkɔrɔba in a ka sukoya la ka bi ne bɛ Libreville ne ma sukoya jama ɲɔgɔn ye abada. cɛkɔrɔba in Papa Kebe ka saya bɛ surunya
kabi bɛɛ b'a dɔn alhamdulillah bɛɛ lajɛlen nisɔn ka di a ye mais sigiɲɔgɔnw yɛrɛ ye min fɔ anw ɲɛna nin cɛkɔrɔba in kan a y'an hakili lajigi alakira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam ko ni jɔn kanuna ala bolo ka ban ala b'a tɔ i tɛ sa abada fo e sigiɲɔgɔn bɛɛ k'a fɔ karisa ka ɲi n ko sigiɲɔgɔn bɛ n'an lajɛ kelen kelen dɔw ta y'an k'a fɔ jama cɛla sigiɲɔgɔn bɛ n'anw lajɛ kelen kelen k'a fɔ an ɲɛna n b'a fɔ hali kafiru hali minnu tɛ silamɛw ye o taara kaburu dɔw la o ye témoignage min kɛ hali silamɛw ka sinɛ kafiru dɔw ka témoignage kama a don kama nin cɛkɔrɔba in a ka ɲumanya tun ma dan silamɛw ma a ka ɲumanya ɲɛsira hali kafiru hali baara kɛ minnu bolo olu taara jɔ fo a su kunna fo kaburu donna n baden ko jɔn n'i ka mɔgɔ ɲumanya n'i ka di ala ye ala tɛ sɔn i ka sa abada fo minnu b'i kɛrɛfɛ i baarakɛɲɔgɔn wa minnu b'i kɛrɛfɛ i sigiɲɔgɔn wa minnu b'i kɛrɛfɛ i furumuso wa fo nin bɛɛ lajɛlen ka sɔn ni e ka jogoɲumanya fo nin bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ni e ye n baden silamɛw n cɛkɔrɔba in a bɛ an hakili lajigin kuma in na kosɛbɛ a n'a ɲɔgɔn caman an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman na n'o ye papa ye n'a bɛ fɔ ma ko papa kebe ala ka hɛrɛ kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah n baden an bɛ na baro kɔnɔ halisa ko taamasiyɛn de filɛ mɔgɔ ala bɛ labanko ɲuman nɔgɔya a tigi ye labanko ɲuman min bɛ kɛ sababu ye sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nɔsɔn bɛ diya ni a tigi ye n baden silamɛw an bɛna se inshallah taamasiyɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ min n'o taamasiyɛnw b'a jira k'a fɔ ko jɔn e ka di alahu subhanahu wa ta'ala ye o taamasiyɛnw dɔ ye jumɛn ye n baden n'a fɔra ko labanko ɲumanya kira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ to baara jugu yɛrɛ la ka to juguman na ka to juguman na fo a tigi ka saya tuma surunyalen alahu subhanahu wa ta'ala en tant que ala bɛ k'a kanu ko tigi bɛ sin ka na bali ani saya tɔ tora nɔgɔn ɲɛ kelen sibiri ɲɛ kelen a tigi bɛ sin ka bali ka juguman sira ye k'o to yen ka ɲɛsin ɲuman ma ka ɲɛsin ɲuman ma ka ɲɛsin ɲuman ma fo saya bɛ n'a sɔrɔ o ɲuman sira kan e b'a dɔn ni adamaden sara k'i to baara min kan e bɛ wuli ka bɔ i kaburu kɔnɔ k'i to baara kɛli de la misaliyala mɔgɔ min sara k'a to sujudi la a bɛ wuli k'a to sujudi la mɔgɔ min sara k'a to hiji kɛnɛ kan a n'a ka ihramu fini bɛ wuli la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala k'an kisi maa min bɛ sa k'i to baara jugu kɛ la ala k'an kisi mɔgɔ min bɛ sa k'i to jurumu dɔ sira kan e bɛ wuli k'i to o de la dɛ o ye faga k'e to suɲɛli kɛyɔrɔ la wa e bɛ wuli de k'e to suɲɛli la fɛnɛ n baden silamɛw ko ni ala bɛ jɔn fɛ ko a bɛ i sa yanni i saya cɛ baara ɲuman a b'o nɔgɔya i ye ko mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ ka ɲuman kɛ a ka saya tɔ tora semaine nɔgɔn ɲɛ kelen a tigi bɛɛ tun b'a dɔn ko mɔgɔ ɲuman na a bɛ sin ka taa don ko dɔ la ten saya b'a sɔrɔ o juguman in na yarabi ala k'an kisi a bɔ labanko juguya ma naam n baden silamɛw an bɛ continue walanda ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma in fɔ hadisara ibn hibban ani al-hakim wal bayhaqi o ye hadisa ni riwaya kɛ ko n'ala ye mɔgɔ fɛ yanni e saya cɛ fo i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka kɔntanɛ fo bɛɛ lajɛlen ka jɛn ye mais e salen kɔfɛ sigiɲɔgɔn ko karisa kɔni a kɔni taara an taara o ta min fɔ ala ɲɛna dɛ balimamuso balimakɛ kana to ka fɔ i ma dɛ ayi kana to ka fɔ ala kana to ka fɔ فالذي يموت محرما مثلا فهذا مما يدل على حسن خاتمته كوني ما مي سرقة تو إهرام فينا مثلا أبو تيجا لما كوني ما يجرا أوي أبو تقول لا كمثل ذلك الصحابي الذي وقصته دابته في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبين ولا تهنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري مثلا إن فصحابة كمي نساء ياسرو كاتو على كراكا هجي فلو أناك هجي لبان كناكا أي كامبندا هجي منك سابا كيف فاتولا كاتو إهرام فينا على كراكو كا فيني فلا أوكا أكاسانجي فيني فلا لا مكو كنا كنغولو داتوكو دي أوكا تويتي سابو كلا را جودون كوبي ولي كاتو لبايكا فود لا إله إلا الله محمد رسول الله كوبي ولي كاتو لبايكا فول دي لا را جودون ما من ساي صرو سرامين كا إبي ولي كيتو دي لا فإن الأمور بالخواتم بل ما كان بلا مسوم كان نيغو مغلا بل ما كان بلا مسو كان فكر ساتاتن كارسا نون تكيشي نون كون تاتشنا كبان بل ما كان جونيا فينا كو تانيانا بلا مسوم idaba mogo ka dossier la jonya fina ko edol aljana kono fala aqtahama al aqaba jonya jira ela deja ko kishila jonya jira ela deja ko sirati tige
jɔn y'a jira e la deja ko labanko ɲuman b'i bolo kana da cɛ maaw ta la dɛ ayi n'i ye balima ye sira dɔ kan min man ɲi min ɲinina e fɛ o de ka dugawu kɛ e n'a bɛɛ lajɛ ala k'a ni nin tigi kanda koyi ala k'a ni karisa kanda koyi tuma dɔ la kannaya min bɛ e bolo bi i ka cɛya tɛ i ka musoya tɛ min bɛ fili fana sira kan bi dugawu kɛ ala na se k'a bɔ o sira in kan dugawu kɛ ala fana k'i sabati i ka kannaya in kan sabu kira ko alayhi salam ko mɔgɔ dɔ ka saya tɔ bɛ to nɔngɔn ɲɛ kelen a bɛ san 70 wali san 100 kɛ baara ɲuman kan maa ka saya tɔ tora dɔɔni a bɛ sin ka taa yɛrɛ don kojugu dɔ la sinɔn saya b'a sɔrɔ o sira kan bari ala k'an kisi donc o de la anw ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ lajɛlen na kana dɔ tɛmɛtɔla ye sira fɛ ka sin k'o don jahanama kɔnɔ n'i da ye kana dɔ ka kibaruya mɛn ka sin k'o don jahanama kɔnɔ n'i da ye dugawu kɛ a ye dugawu kɛ e yɛrɛ ye alhidaya biyadillah kandaya bɛ ala de bolo n'ala de ye maa min kanu a b'i bila sira ɲuman kan ni min sira kan min ma ɲi dugawu kɛ n'a tigi bɛɛ lajɛlen e balimakɛ ta wa e furukɛ ta wa a tɛ jogo jugu dɔ de kan yanni e ka bɔ k'a tɔgɔ cɛ e ka nafolow seli ala deli ala na se ka jogo ɲa e furumuso ka jogo minnu na n'i dɛsɛla la e b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna e kan ka min fɔ de cɛ o de k'a fɔ ala ye ka cɛ ala na se ka karisa bɔ nin na e denw tɛ wa e sigiɲɔgɔnw tɛ wa e balimaw tɛ wa e ɲɛ bɛ silamɛ ɲɔgɔn dɔ la hali ni e yɛrɛ a t'i dɔn e y'a ye fɛn sira dɔ kan min man ɲi dugawu kɛ n'a bɛɛ lajɛlen balimakɛ balimamuso de ɲininen de don kannaya bɛ ala subhanahu wa taala bolo ala ka ni n'aw kanda mari n'an y'a jateminɛ ko a kɛra ka kumaba in lajɛ a ko ko sahabakɛ in ko ka a to yen o kana a kun datugu kasange la dɛ sabu k'a bɛna kunu lahara jɔ don k'a to laban i ka fɔli la hadisa in bɛ bukhari kɔnɔ wa fi hadis akhar an abi umama hadisa wɛrɛ bɛ tun abi umama ta hadisa min ɲɛsin anw ma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته قالوا يا رسول الله وما طهور العبد قال عمل صالح يلحمه إياه حتى يقبضه عليه رواه الطبراني مريت رسالة بينه من برا أبي أمامة أكو قال كرادة كو عليه الصلاة والسلام ni ala bi hɛrɛ nata n'a ye hɛrɛ laɲini ni a ka jɔn min ye sa k'a bɛ a tigi sanuya yan'a saya cɛ n'ale hɛrɛ nata k'ala hɛrɛ kanu ni mɔgɔ min ye k'a bɛ o tigi ka o sanuya yanni a saya cɛ subhanallah a b'a tigi sanuya yanni a saya cɛ sabo ɲininkali kɛ qalu ya rasulallah wa ma tahurul abdi o jɔn bɛ sanuya cogo jumɛn na ala bolo dɛ yan'a ka sa a bɛ sanuya cogo jumɛn na kiraba ye mun fɔ o la an ka o lamɛn dɛ kira ko alayhi salam amalun salihun yulhimuhu iya ko ala bɛ baara ɲumanba dɔ a bɛ o hakilina jigi a tigi kɔnɔ mɔgɔ t'a karaba ka bila a la dɛ a yɛrɛ hakili bɛ sin ka baara ɲumanba dɔ ye bilankɔnɔ dɔnni kɔni ala b'o d'a ma ilhamu ala yɛrɛ bɛ ilhamu d'a ma k'a hakili ladɔnniya k'a yɛrɛ kalan a kan ka baara ɲuman minnu kɛ i b'a sɔrɔ a tigi bɛ sin ka wuli ka bila baara ɲuman modèle dɔ la fo bɛɛ lajɛlen bɛ kabakoya a b'o baara ɲuman in kɛ ka taa se a labanyɔrɔ la wali a balen kɔfɛ saya bɛ na a sɔrɔ k'a to o baara ɲuman in na la hawla wala quwwata illa billah a bɛ tantɔ de dɛ a bɛ ten nin o kosɔn adamaden kana baara ɲuman si néglige waati bɛɛ essayer bɛ ɲɛ baara ɲuman kɛla kɛ k'o ye jɔn sanuya cogo ye ala subhanahu wa taala yɔrɔ n bari an bɛna lajɛ tun mun bɛ fɔ anw ɲɛna o de ye inna shari alhakim قد جعل علامات بينات لحسن الخاتمة يستدل بها على حسن خاتمة العبد نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منها فأيما امرئ مات بإهداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة وهذه العلامات كثيرة وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان mashe minnu bɛ yen nɔ n'a b'a jira ko i kanu na ala yɔrɔ ko i labaara labanko ɲuman kan sariya ye ɲɛfɔli k'an ɲɛna a caman na a kelen o kelen ni cɛ o cɛ y'o sɔrɔ a kelen o kelen ni muso fɛn o fɛn ye o sɔrɔ i k'a dɔn e fatula labanko ɲumanya kan n'a sɔrɔ e tun ye silamɛ ye mɛ kafiri bɛ se ka fatu o sira in kan dɛ
nga ate ni bisharatu in sɔrɔ ate ni nouvelle ɲuman in ate ni yani alakanu sɔrɔ kafiri yɛrɛ bɛ se ka asa cogo ɲɔgɔn na nka an kan bɛ silamɛw ma sariya in dɔw jira anw na an bɛna ɲɛfɔli kɛ a damana ni waati y'an permete ni waati y'an jɔ yɔrɔ min na don nataw la an bɛ taa n'a tɔ ye ni silamɛ fɛn o fɛn ni sako cogo kelen kelen sɔrɔ i ka dɔn an bɛ ala tando k'a fɔ ko kira ye caman ɲɛfɔ anw ɲɛna a la wa minha an yamuta al-abda min urq al-jabin tamanda fila ko ni silamɛ fatula ni ɲɛ bɛ tamanda fila la wɔsilenba don k'o ye tamasiyɛn ɲuman ye o ye saya o ye husnul khatima ye labanko ɲumanya y'a tigi sɔrɔ aw ka janto nin na mɔgɔ ala y'a kɛ mɔgɔ ni minɛna e kɛrɛfɛ i ɲɛ b'a la tamanda fila nin bɛɛ lajɛlen wɔsilen don a ko i k'a dɔn k'o ye tamasiyɛn ɲuman ye o ye labanko ɲumanya ye n balimakɛ n balimamuso min ye e balima sɔrɔ min ye e ka nin sayabatɔ in sɔrɔ husnul khatima dɔ filɛ o ye tamanda fila wɔsilen saya tuma na kira sallallahu alaihi wasallam a misaliya dɔ ye jumɛn ye fatulu bɛna kira sɔrɔ waati min na ala kira alayhi salatu wasalam n ko ji tun b'a kɛrɛfɛ a bɛ min kɛ ka a ɲɛ ko tellement tamanda fila kun wɔsila funteni kun bonya o la kosɛbɛ fo kira mako bɛ ji la waati bɛɛ lajɛlen na yani k'a yɔrɔ la sumaya ka ji kɛ ka a ɲɛda in ko o kɛra kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ala ka laban ko ɲuman da ne baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o kɔrɔ ye jumɛn walmaana أن يسجد على العبد أثناء سكرات الموت أو كوري تماندا فلا وشيلي جمعي ويك سياسيغرا جليالي أدم ديما سياسيغرا دي مانا جليا ولا كراب موديفو عليه الصلاة والسلام كو سياسيغرا كجلي سياسيغرا كجلي كو سيا كجلي نيكني كرا باني رف مكاين سيا جليالي دي أدم ديما ودي بين وشجي بو تماندا فلا لا أوكي كادون ko kɛtɔla min filɛ nin ye o wɔsiji min filɛ nin ye o saya sigara gɛlɛya min filɛ nin ye ko taamasiyɛn ɲuman don ka ɲɛsin silamɛ ma bari n'a sɔrɔla in kana alayhi baqiyatu dhunubi litamhisaha aw litazidu darajatan fayariqu jabina min shiddati alam al-maut n'a sɔrɔla jurumu tɔ kun bɛ a tigi la nin wɔsiji in saya sigara bɛ bɔ ni o jurumu tɔw ye saya sigara gɛlɛya k'a tigi tamanda wɔsila a tagada ninnu bɛɛ lajɛlen wɔsila ko o ye ni jurumu tɔ b'a tigi la jurumu tɔ le bɔtɔla de don pewu ni jurumu fana t'a tigi la k'a tigi i n'a fɔ kira jurumu kun t'ale la ka dɔ fara tigi ka daraja kan ka dɔ fara a tigi ka pilasi kan ka dɔ fara a tigi ka jɔyɔrɔ kan Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ pilasi min bɛ a bolo ka dɔ fara o kan ko o do taamasiyɛn dɔ filɛ tamanda fila wɔsila n'a sɔrɔ jurumu yafa de don a tigi sanuma bɛ taga ni jurumu fɛrɛ kun t'a la dɔ de farala a tigi ka yani daraja kan Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ donc mɔgɔ satɔla tamanda wɔsilen k'aw ka dɔn ko taamasiyɛn ɲumanba de don a ka jurumu tɔ de yafatɔ don wali dɔ fara tɔla don a ka pilasi kan Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ yala balalamin labanko ɲuman ala k'a di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma n baden o bɛ k'an signale ko walanda tɔ ma jatu nga labanko ɲumanya taamasiyɛnw toujours n'an ma b'a la an tɛna se ka b'a la bi fɛnɛ an bɛ continuer jeudi o jeudi n'ala ka jɛ ye fo ka taa nin walanda in ban n baden silamɛw an b'a lajɛ tun بريدة عليه كما ينفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الترمذي والنسائي على كراك صلى الله عليه وسلم بريدة حديثا ينفع يعني ترمذي والنسائي رواية قال كراك صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين كسلم بسنين وشجية تمنالا ko silamɛ bɛ sa ka ɲɛda wɔsilen de to la ilaha illallah pardon mu'minu a m'a fɔ silamɛ ko mu'minu de alakira ko mu'minu bɛ sa abada e kɔni tɛ a tamanda jalen ye i b'a sɔrɔ wɔsilen de don ni alakira ka kumakan ye hadisa kɔnɔ a bɛ Nasa'i kɔnɔ a bɛ
Tirmizi fɛnɛ kɔnɔ i y'a ye bon ni hadisa in ni dɔ in bɛ ɲɔgɔn confirmer k'a fɔ ko ni mɔgɔ satɔla wɔsiji min bɛ bɔ tamada la dɔ bɛ farati ka daraja kan wali a ka jurumu tɔ bɛ yafa sabu o kɛra kira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ala kira ka hadisa wɛrɛ la ko muminun bɛ se ka wɔsiji to insha allahu ta'ala a tamada fila la a tagakun fila bɛɛ lajɛlen wɔsilen don ala ka limaniya di ni aw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbal alamin. ومنها أن يكون آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله فقد روى معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود مري أمنا نتامشين فنيك ولاندا جولا ويك جمعين كو تامشين من بي أجراكو جون لبانتوكو نياترافلي ina fɔ Mu'adh bin Jabal ya fɔ cogo min kala kira ko alayhi salam ko ni mɔgɔ ka kumakan laban kɛra ka bɔ diɲɛ in kɔnɔ ya la ilaha illallah ko a tigi donna aljanna kɔnɔ a m'a fɔ ko yadkhulu a ko dakhala aljanna awɔ mɔgɔ ka kumakan laban kɛra la ilaha illallah ko tigi donna aljanna kɔnɔ o bɛ don dɛ n bari ala ka nin nɔgɔya na bari silama bɛɛ lajɛlen kosɔn ni baramatɔ bɛ kɛrɛfɛ n'i y'a dɔn ko saya sigara bɛ ka gɛlɛya e gɛlɛya cogo bɛɛ lajɛlen ka janto nin taamasiyɛn ninnu na i k'i janto nin taamasiyɛn ninnu na n'i ye tamada wɔsilen ye e balima silamɛ ɲɔgɔn na taamasiyɛn ɲuman a ka jurumu tɔ yafala wali dɔ farala ka jɔyɔrɔ kan ala yɔrɔ n'i y'a tigi ka kumakan laban a dɛmɛ fana a k'o fɔ dɔw bɛ se k'a fɔ ten nka dɔw bɛ n'i y'a fɔli daminɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'a y'a fɔ ka ban i kana kuma wɛrɛ foyi tugu a la yaasa ka kuma laban na kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah mari o fana bɛ k'an ka bi ka baro jɔyɔrɔ ye n'ale alamisa wɛrɛ jira na an bɛ continue labanko ɲuman minnu bɛ yen taamasiyɛn minnu bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ ko ala ye karisa kanu a kanunen kɔfɛ ala bɛ labanko ɲumanya d'a ma o taamasiyɛn babaw n'ala ka jɛn don nataw la an bɛna continue a ye insha allahu ta'ala nin waati in na an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ insha allah minnu bɛ k'an lamɛn k'an lamɛn insha allah arajo la Gabon Libreville insha allah ani minnu bɛna a audio lamɛn réseaux sociaux fan bɛɛ lajɛlen na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ani waati in na minnu bɛ k'an lajɛ fan bɛɛ lajɛlen na insha allah diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na parce que an bɛ Facebook la direct insha allah an ɲɛma balima minnu an b'o bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn an b'o fo aw minnu bɛ Libreville yan aw bɛ se ka wele kɛ 88 17 la insha allah miniti 8 ɲɔgɔnna b'an bolo wali an balima minnu bɛ k'an lajɛ à travers les réseaux sociaux ni question b'a bolo fɛnɛ walanda nin kan aw bɛ se k'a ka question sɛbɛn ka bila écran kan n'ala ka jɛn ye an bɛ jaabi d'o la miniti 8 ɲɔgɔnna b'an bolo minnu bɛ yan nɔ n'o b'a fɛ ka wele kɛ aw wele kɛ 88 17 an b'a ɲini mɔgɔ si kana dinɛ baro ka numéro in wele fɔlɔ ban parce que téléphone bɛ inshallah direct la n'a ye dinɛ baro ka numéro wele nin waati nin na a bɛ na an ka vidéo tigɛ a bɛ se ka wele kɛ 88 17 la inshallah minnu bɛ k'an lajɛ fan wɛrɛ a bɛ se k'a ka question bila écran kan ni ala ka jɛn ye an ɲɛ bɛ an balimakɛ monsieur Sila depuis Florida États-Unis an bɛ fo i ni i ka baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen monsieur Sila barakallahu fikum ani inshallah an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman nin waati in na voilà shukran barakallahu fikum an ka imamba Fadiga depuis Paris hayakumullah an bɛ lamɛnbaga ni filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an minnu bɛ Libreville la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'a fɔ labanko ɲumanya ye labanko ɲuman o bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo ala k'a di ni aw bɛɛ lajɛlen ma e k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen bɛ ala batura don o don an mako bɛ mun de la o ye ala bɛ se ka jɛni ni aw ma cogo min na ala bɛ se ka jɛni ni aw ma cogo minnu na an bɛ se ka diya ala ye cogo minnu na bon mun de b'a jira ko an ka di ala ye walandaw de bɛ yen fɛn dɔw de bɛ yen fo an ka bila o siraw kan en même temps an ka se k'a dɔn est ce que ne bɛ sira min kan nin b'a jira k'a fɔ ne ka di ala ye wa ou bien ne bɛ sira min kan nin b'a jira k'a fɔ ne man di ala ye walanda in a kun ye o de ye biiznilahi ta'ala ala ka ni ni aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ sawabaw ma n badi silamɛw an y'a jira aw la k'a fɔ a man di mɔgɔ si ye su ni tile a man di mɔgɔ si ye wali mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔn ka jara gɛlɛya k'a fɔ ko ale tɛ ala fɛ ayi o mɔgɔ tɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛ ala fɛ cogo min na ala ka kɛ ne ni aw yɛrɛ fɛnɛ fɛ o cogo kelen na insha allahu ta'ala voilà طيب an ɲɛ bɛ an balima dɔ ka question na mais peut-être question in ma a bolo teliyara dɔɔni question in ma sɛbɛn ka ɲa an m'a faamu kosɛbɛ insha allah voilà donc an b'a ɲini alaba in fɛ waati ye ni ala ma baasi kɛ insha allah sini juma fɛnɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ émission albayina fɛnɛ kɛnɛ kan k'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ insha allah sini ni ala ma baasi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ émission albayina fɛnɛ kɛnɛ kan min bɛ boli seli ani sanuya bondaw kan an ka bi alamisa baro tun bɛ fɛn min kan o de filɛ
jɔn i bɛ se ka laban ko ɲumanya sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ laban ko ɲumanya ko b'a jira k'a fɔ ko ala ye maa min kanu k'a bɛ laban ko ɲumanya dɔ de ma an balima dɔ filɛ nin ye a y'an ta direct la ligne na sisan depuis Florida États-Unis monsieur Sila assalamu alaikum. Alhamdulillah monsieur Sila. D'accord. N'y avait qu'à imaginer la ça se passe bien. Voilà. Voilà. Nyambalma de mime quand sa vidéo direct là depuis États-Unis. Inch'Allah. Munu mek radio Nour la met à travers les réseaux sociaux depuis États-Unis. Wati ina ane dien fantan nan bela jelena. Ambalma ke ame la met. Assalamu alaikum monsieur Sila depuis Florida. Naam. Aywa. Monsieur Sila donc an ye tamasiyɛn dama fɔ min bɛ a jira k'a fɔ ko ni ala ye jɔn kanu a bɛ laban ko ɲumanya di ma bon bita an ye a jira k'a fɔ ko ala bɛ a tigi sanuya ka bɔ a ka jurumu bɛɛ lajɛlen na yan'a sakuma cɛ kira ko ten o ko ala b'a tigi sanuya cogo di ko ala b'a tigi bila baara ɲumanw de sira kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen peut-être mɔgɔw dɔ t'a jate kosɛbɛ sigida la mais mɔgɔw bolo ko silamɛ ɲɛnama tɛ mais a dɔw kanuni bɛ ala bolo mɔgɔw t'a kalama a dɔw ka saya tɔgɔtɔrɔ fitinin dɔrɔn a bɛ sin ka tigi yɛrɛ bila baara ɲumanba dɔ sira kan min bɛ kɛ sababu ye saya bɛ n'a sɔrɔ baara ɲuman in sira kan k'o ye a taamasiyɛn fɔlɔ ye n'ala ye jɔn kanu abada a tigi tɛ sa fɔ ala k'a bila baara ɲuman dɔ sira kan o y'a fɔlɔ ye a filanan a tigi bɛ sa k'a tamanda nin bɛɛ lajɛlen to wɔsiji la a ni min bɔ la k'a sɔrɔ a tamanda ou bɛ saya sigara bɛ gɛlɛya a ɲɛda in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ji ye ɲɛda bɛɛ lajɛlen bɛ wɔsi o kɛra kira yɛrɛ la alayhi salam bon kira fana y'a jira bɔrɛ da k'a di sala ko mɔgɔ nin tɛ bɔ a la limaniyabaga bɛ sa ka wɔsiji to yani fɛ a tamanda la quoi fɛ a ɲɛda la quoi i y'a ye nɔ donc ka wɔsiji to ɲɛda la k'o ye taamasiyɛn ɲuman ye a sabanan ye jumɛn ye a tigi bɛ sa ni la ilaha illallah ye kira ko maa min mana sa ka kumakan laban to la ilaha illallah k'o tigi donna alijana kɔnɔ o bɛ don alijana kɔnɔ inshallah an ye dɔ ɲɛfɔ o la n'ala ka sɔn a tɔ caman de bɛ kɔfɛ taamasiyɛnw caman de bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ mɔgɔ kanuna ala yɔrɔ ko ala ye labanko ɲuman d'a tigi ma n'ala sɔnna alamisa wɛrɛ an bɛ continuer taamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa fɛ inshallah ta'ala naam na alhamdulillah voilà monsieur Sila kibaruya wɛrɛ b'a bolo. Naam. Ni ala sɔnna alamisa don ni heure kelen na o bɛ 14h 15h Libreville peut-être n t'a dɔn o bɛ heure min aw fɛ peut-être aw bɛ heure jumɛn na sisan. Donc aw bɛ 9h aux États-Unis d'accord 9h donc o kɔrɔ o kuma aw bɛ daminɛ aw fɛ 8h ka na 9h 8h à 9h o bɛ anw fɛ 14h 15h ma n'ala sɔnna. D'accord monsieur Sila merci barakallahu fikum inshallah n'ala ka jɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ inshallah ok a ka video partager yasa silamɛ wɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la hayakumullah barakallahu fikum fɛn o fɛn k'an lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la merci minnu bɛ k'an lamɛn Gabon fɛnɛ yan nɔ barakallahu fikum jami'an Dinɛ Baro international la inshallah an ka porte parole ani an ka chargé de communication numéro 1 monsieur Sila depuis New York hayako yani Florida. Merci, barakallahu fikum, wa shukran, ila liqa, merci derrière la vitre, merci à vous tous, inshallah, nala sona, kambe ala msawere, meshina mene nyongo sura albayna kenaka, ila liqa, shukran. عظموا المولى القدير وتعبدوا المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dinɛ Baro o ye jamukan min bɛ lase aw ma jeudi o jeudi ni ala ka diɲɛ ka ta 14h ka taa 15h la inshallah aw balimakɛ Abubakar Sidik Sangare fɛ ni jamukan in a dabɔkun ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka dinɛ faamu an ka kanw mɛntaw bɛɛ lajɛlen na inshallah. Dinɛ Baro a bɛ lase aw ma radio Nuru kunkan fɛ ni aw b'a fɛ ka nin jamukan in dɛmɛ aw bɛ se k'a ka dɛmɛw bila ka na numéro la min filɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 ala ka ni aw kɛ dinɛ dɛmɛbagaw ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.